Imam ingat lakum dinukum waliyadin. Ini hanya ingat ar-rahmanir rahim paling. Nah, si orang nang lambat bacaan ini boleh bertinggal menuntungakan Fatihah sampai imam di sujud nang kedua. Wa inni la wa ya nural hayy la wa inni Allah wanzur ilayhi la wa inni la wa ya. Kita membaca Ratibul Idrus. Al-Fatihah bin-niyyah bil-zahiri wal-batin wal-nafsi wal-ahli wal-awlad wal-mal wad-din wad-dunya wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا لطيف يا عليم يا خبير لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا لطيف يا عليم يا خبير ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة نداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد
يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي وكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي وارحم يا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجسلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين ثم إلى أرواح أئمتنا سيدنا الإمام علي الغيور وسيدنا الإمام علي الغيور وسيدنا الإمام محمد بن علي مولى الدويلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن الصقب بن محمد الصقب علوي ثم إلى أرواح أولادهم الحبيب الإمام أبي بكر السكران وسيدنا الحبيب الإمام عمر المهضر والحبيب الإمام عبد الله وإخوانهم وأولادهم وذرياتهم ثم إلى روح الحبيب الإمام علي بن أبي بكر السكران ثم إلى أرواح أئمتنا سيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد البدوي والشيخ عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة إلى روح صاحب الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس الشموس ومحيي النفوس العارف بالله الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين الفاتحة إلى روح أولاد الحبيب الإمام القطب العادل أبي بكر وإخوانهم الحبيب علوي والحبيب شيخ والحبيب حسين وجميع أرواح سلسلة الأندلسية وسلتنا لبني علوي محبهم أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Kita ulang sedikit sebalah syarhul abiyat, penjelasan bait-bait syair. Ay yu'dzarul ma'mum fit takhallufi anil imami bi salasati arkanin tawilatin fi tis'i halatin wahiyah. Diuzurkan, dimaafkan, dibolehkan makmum pada bertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang pada 9 keadaan. Ini perlu perhatikan karena masalah sehari-hari bagi yang sembahyang berjamaah. Maksudnya 3 rukun yang panjang di sini, ruku, sujud pertama dan sujud kedua. I'tidal itu rukun pendek ngarannya. Duduk antara 2 sujud rukun pendek. Jadi seorang makmum ini boleh inya bertinggal menuntungakan Fatihahnya sampai imam berada di sujud kedua. Asalkan si makmum ini kada lepas dari 9 keadaan. Pertama, man fi qiraatin li ajzihi bati, ay idza kana al ma'mumu bati al qiraah li ajzin khalqiyyin. Apabila adalah seorang makmum itu lambat bacaannya karena lemah bawaan. Artinya mulai bawaan dalam parut sudahnya macam itu, lambat berucap. Membaca Fatihah itu kada kawanya cepat, memang muntungnya kada kawa, mulai dahulu sudah kahitu kada kawa. Jadi mun imam ingat lakum dinukum waliyadin, ini hanya ingat ar-rahmanir rahim paling. Nah, si orang nang lambat bacaan ini boleh bertinggal menuntungakan Fatihah sampai imam di sujud nang kedua. Apabila imam sudah bangkit dari sujud kedua, baik bangkitnya itu kata syahud atau bangkitnya ke berdiri, si imam ini nang lambat bacaan ini belum tuntung juga membaca Fatihah, nah dia wajib mengikuti kelakuan imam. Ada usah diurus lagi Fatihah itu. Cuma karena imbah salam ini mesti menambah rakaat kekurangannya. Ar-Rahmanir Rahim, pemengisi makmum nih, Maliki Yaumiddin. Imam sujud nang kedua sudah, hanya ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam bangkit kata sahur awal, umpamanya sahur awal rakaat kedua. Nah, sinang lambat bacaan ini turun lagi, turun umpat juga duduk tasahud awal. Amunnya imamnya ini rakaat nang ketiga berdiri kan, imam sujud nang kedua belum tuntung lagi membaca, imam bangkit dari sujud nang kedua sih sujud berdiri ke rakaat nang ketiga umpamanya. Makmum ini bagan ayah lagi berdiri, umpat imam aja pulang, tak tinggal sarakaatnya. Nah, tak tinggal. Ini orang nang bawaan dalam parutnya lambat bebacaan. Lain hal dengan waswasah. Nah ini kada dimaafkan. Orang nang waswas baca bis saja berpuluh kali, bismillah nah asal kada pas saja bacaannya, kada mau pas perasaannya. Kayaknya
diulang-ulang. Nah ini kayak apa orang macam ini? Misalnya imam sudah rukuk, inya ingat Ar-Rahman hanyar, inya wajib menuntungkan Fatihah. Apabila dia sempat bertemu imam dalam rukuk, dapat rakaat. Bila kada bertemu imam di rukuk, misal imam i'tidal, inya ingat ar aja masih nih, Ar-Rahman aja masih. Imam sudah i'tidal. Nah, karena imamnya sujud, ini 4 sujud saja juga, sujud 4 sujud. Kada dapat rakaat, ini waswis nih. Kada dapat rakaat dan kada dimaafkan bertinggal 3 rukun yang panjang tadi. Amun inya kada tuntung bacaannya karena waswis melihat imam rukuk juga batal inya bayangnya. Karena belum tuntung Fatihah rukuk. Atau imam turun ke sujud, inya kada umpat lawan imam menuntungan Fatihah juga batal juga sembahyangnya. Nah ini orang nang waswis, jadi kada dimaafkan ini. Lain berbeda dengan orang nang sejak asalnya lambat bebacaan, itu lain hukumnya. Yang kedua, au syakka hal qara, ai idza syakka hal qara al-Fatihata amla, bila dia ragu-ragu adakah membaca Fatihah atau kada. Imam rukuk, Allahu Akbar, rukuk imam. Di belakang ini timbul si makmum nih, aku tadi baca Fatihah kah kada kah? Nah, membaca Fatihah kah kada kah? Wajib punya membaca Fatihah. Diberi waktu sampai imam berada di sujud kedua. Amunnya tuntung membaca Fatihah, imam masih belum bangkit di sujud kedua, rukuk, ya tidak, sujud kayak biasa lagi. Ini di mana bertemu imam udah jadi masalah lagi itu. Ini amunnya ragu-ragu tadi. Itu bisa terjadi, Imam rukuk, aku tadi baca Fatihah kada, ragu-ragu, lah kasih baca Fatihah. Karena kita diberi waktu sampai imam sujud kedua, kita baca Fatihah. Asalkan imam belum bangkit dari sujud kedua, atau imam masih sujud pertama, tonton sudah kita rukuk lagi, rukuk. Yang tidak sujud harus iringnya lagi imam begitu. Kalaunya sudah sujud kedua ini imam bangkit dari sujud kedua, ada tonton baca Fatihah nih, nah ikuti kelakuan imam, jangan rukuk, ikuti keadaan imam, karena menambah rakaat sesudah sembahyang. Yang ketiga, waman laha nasi ai idza nasiya qiraatal Fatihah. Ini orang nang kada ingat membaca Fatihah, sembahyang ngalamun sembahyang, sudah imam lakum dinukum, ingat aku belum baca Fatihah, imam lakum sudah baca Fatihah, kita diberi waktu baca Fatihah sampai imam di sujud yang kedua tadi. Langkah 4, wajib muwafiqan li sunnatin adal ay idza kana muwafiqan lil imam washtaghala bi sunnatin ka du'ail istiftah faraka'al imam. Ini orang sembahyang ini kita berjamaah, si makmum ini antara dua, bila kada masbuk muwafiq karannya, muwafiq atau masbuk. Bila orang datang ke musalla, ke masjid, imam sudah membaca surah para tuntung pemanya, atau masbuk karena kita ini sudah. Tapi kalau kita datang ke masjid, imam hanya membaca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, sampai kita membaca Fatihah nih bacangan nih, itu muwafiq ngarannya kita. Nah, bedakan antara muwafiq dan masbuk. Ini muwafiq kisahnya. Bila adalah si makmum itu muwafiq lil imam,
dan bekerja si makmum dengan yang sunat seperti doa iftitah, rukuk imam. Nah, ini imamnya lain pada biasa. Orang kan sembahyang tuh takbir doa iftitah kalau dibaca. Ada sini kada langsung Fatihah. Ada beiftitahan, ada makmum ini normal aja. Allahu Akbar wajah tuh dibaca kan. Sembahyang nang begimit zuhur ka asar kan misalnya. Makmum baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira, ada imam kada langsung Fatihah sidin. Jadi begitu imam ini tuntung Fatihah sidin rukuk, nah, kita belum lagi baca Fatihah, belum baca Fatihah, takbirnya beriringan aja kita nih, cuma si imam ini kada baiftitah, kita baiftitah otomatis terlambat kita bacaan. Nah kita dimaafkan juga, bertinggal boleh sampai 3 rukun yang panjang. Lain hal lawan masbuk. Nah kalau masbuk ada maaf. Umpamanya imam ini sudah membaca parak sudah lawan ruku. Ammal yatima fala taqhar, ammas sa'ila fala tanhar. Jadi imam. Datang kita Allahu Akbar. Kita baca Fatihah enggak ada sampat lagi nih ruku imam. Membaca iftitah. Nah, sudah nyata Fatihah aja kada sampat bakalnya dibaca iftitah. Di belakang nih baca iftitah. Imam rukuk otomatis ini menyetop iftitah. Baca Fatihah. Baca Fatihah seapa sakadar hurufnya iftitah yang dibaca tadi. Bila sampat menemui imam rukuk dapat rakaat. Bila kada sampat menemui imam di rukuk, nah mengiringi imam kada dapat rakaat, cuma iringi kelakuan imam. Ini ampunnya masbuk. Banyak Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar aja imam. Nah kita baca Fatihah nang banyaknya kurang lebih kita baca iftitah tadi. Amun kita sampat bertemu imam di rukuk dapat rakaat. Umpamanya hitungannya dibanding lawan Fatihah ingat Maliki Yaumiddin. Baca apa? Imam rukuk Allahu Akbar. Kita putus iftitah. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maka Maliki Yaumiddin nyerpas nih. Hanya kita ingat Maliki Ar-Rahmanir Rahim, imam sami Allahu liman hamidah. Nah kita dapat lagi rakaat dah. Imam kadang turun ke sujud, kita umpat sujud juga. Ini amun kita masbuk. Masbuk itu apa artinya? Kita dapat waktu lawan imam kada sampat tuntung Fatihah. Itu masbuk namanya. Amunnya kada masbuk tadi dimaafkan aja. Bertinggal sampai 3 rukun nang panjang. Nang kelima, wa man li saktatin tidharihi hasal aizan tadhara saktatal imam liyaqra'ahu wa suratal Fatihah. Orang yang menunggu saktah imam untuk membaca dia akan surah Fatihah. Baraka al imam ruku si imam walam yatamakkanil makmum, dan kada mungkin lagi si makmum itu min qiraatil Fatihah daripada membaca Fatihah kulliha seluruhnya au ba'dhiha atau sebagiannya. Ini disuruh disunatkan imam itu mulai amin. Imam itu disunatkan berdiam, memberi waktu kepada makmum untuk membaca Fatihah. Ini sunat bagi si imam. Karena imam ini mengira-ngira amun makmum ini sudah tuntung Fatihah baca hanya imam bersuara Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu sunat macam itu. Jadi antara amin lawan kuliah itu imam berana ya dulu memberi waktu lawan makmum baca Fatihah. Nah jadi makmum ini mengira imam ini kayaknya pacang berana yang amin itu. Jadi makmum ini berlambat ya, kadang baca Fatihah si makmum karena menunggu diamnya si imam. Jadi begitu imam waladhdallin amin, hanya makmum baca Fatihah.
Sekalinya imam kada bae diam di situ langsung membaca surah. Nah handap apa pulang surahnya? Inna ataina. Nah, seorang hanya ingat iya karena budu imam Allahu Akbar sudah. Nah kita dimaafkan nih. Menuntungakan Fatihah dimaafkan, tuntungakan Fatihah dimaafkan sampai imam disujud nang kedua. Nah, tuh. Fafi hadhil halatil khamsatil mutaqaddimah yu'dharu fiha al-ma'mum ila thalathati arkanin tawilah bil ittifaq. Pada ini keadaan nang lima nang terdahulu tadi diuzurkan pada itu keadaan lima makmum kepada 3 rukun nang panjang, itu ittifaq ulama, sepakat ulama. Wa baqiya arba'u halatin, tinggal lagi 4, kan 9 tadi. Nang keenamnya man nama bi tasyahudin ai izana mal ma'mum bi tasyahudil awal, bila taguringan si makmum dalam tasyahud awal. Goreng betuduk kada batal kalau wudu. Goreng betuduk kada batal wudu asal duduknya nang mantap mutamakin. Jadi tasahud. Imam tasahud awal, makmum tasahud awal juga. Cuma si makmum dalam tasahud awal ini taguringan. Taguringan. Imam berdiri kada tahu. Jangan lakum ya imam dinukum hanya kita bangun makmum nih. Imam rukuk. Nah, berdiri si makmum diberi waktu membaca Fatihah sampai sujud imam nang kedua. Diberi waktu nasi makmum teguringan nih membaca Fatihah sampai imam disujud nang kedua kain. Nang ketujuh awiktalata alaihi takbirul imam mandabat. Ai idza ikhtalata alaihi takbiratul imam, bila bercampur atas dia takbiratul imam, takbirnya imam, ka'ama seperti orang yang buta, au kana fi zulmatin atau orang yang berada dalam keadaan gelap. Ini orang ini masbuk buta orangnya atau lampu pajah malam berjamaah masbuk. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar nih ada terdengar Allahu Akbar, terdengar suara Allahu Akbar, ada dikira si buta nih imam ruku. Allahu Akbar ruku si buta, padahal kawan dia angkat takbir bukan imam, dikira imam tengah ruku nih ruku. Kadang-kadang imam kada angkat jawaban pada ruku nih kan, memang kada ruku lagi imam. Begitu imam nih ruku hanya sadar aku nih salah ruku nih. Nah wajib ini berdiri baca Fatihah, diberi waktu sampai sujud imam nang kedua. Nang kedelapan kadalladzi yukammiru tasyahuda ba'da imamin qama anhu qasida, ay idza jalasa fit tasyahud yukammiluhu ba'da an qamal imam anhu. Bila duduk pada tasyahud dia menyempurnakan tasyahud sesudah berdirinya imam daripada tasyahud awal. Imam laju begitu tasyahud, ada kita biasa aja. Jadi ingat hanya assalamu alayka ayyuhan nabi, imam sudah Allahu Akbar berdiri. Tuntungakan tasahud berdiri kita kayak tuntung sahur kita baca aja Fatihah. Mun imam rukuk bang kita kada tuntung Fatihah, kita diberi waktu 3 rukun nang panjang untuk menuntungakan Fatihah. Nang ke-9 man nasiyal qudwata, orang nang lupa mengikut imam, walam yatazakkar dan dia kada ingat, illa wal imam sajid, melainkan imam sudah sujud. Jadi lupa pada inya mengikut imam, dikira sambil sorangan, padahal tadi mengikut imam niatnya cuma lupa. Begitu imam sujud hanya sadar pada inya ini mengikut imam, baca Fatihah beluman lagi. Nah ini pun juga diuzurkan, bertinggal 3 rukun nang panjang. Nah ini masalah 9. Cuma mungkin ada beberapa masalah nang
mungkin terjadi lawan kita. Wahadil halatul arba'ul akhiratu, ini keadaan yang 4 yang terakhir, mulai 6, 7, 8, 9 toh. Yu'zaru piha, diuzurkan padanya itu 4 tadi. 4 yang akhir tadi, indar Ramli, menurut Imam Ramli itu ila salasati arkanin tawilah, sampai kepada 3 rukun yang panjang. Wa amma inda Ibni Hajar, adapun menurut Ibni Hajar, fa hukmul halah, hukum keadaan rakam nomor 6, 7, 9 kahukmil masbuk patasqutu anhul fatihah. Ini menurut Ibnu Hajar. Nomor 6 namanya nang teguringan. Menurut Ibnu Hajar lain lawan kisah kita tadi, orang teguringan di tasahud. Imam sudah ingat parak rokok, hanya kita bangunan berdiri ya, kita berdiri, imam rokok, kita 4 jam rokok kayak masbuk. Nah ini menurut Ibnu Hajar, patasqutu anhul fatihah. Nomor 7 kayak tujuan. Nomor 9 kayak tujuan. Wa ammal halah, adapun keadaan rakam 8, nomor 8, fala yu'zaru, kata diuzurkan. Ini menurut Ibnu Hajar. Idrakul jama'ati wa ghairiha, memperdapati jamaah dan selainnya. Tudraku aslu fadilatil jamaah, diperdapati asal keutamaan jamaah. Biidraki juz'in, dengan memperdapati juzuk minas salah, daripada sembahyang, ma'al imam, beserta imam. Malam yusallim, selama imam belum salam. Walaupun kita kada sempat duduk tasahud, imam tasawuf akhir sudah sih, tasawuf akhir, datang kita, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, jadi imam, kita dapat sudah pahala jamaah itu, walaupun sedikit beingkut lawan imam. Malam yasra, selama tidak masuk si imam pi kalimatis salam, pada kalimat salam, indar Ramli, menurut Ramli. Au yantik, atau selama tidak menutur si imam bil mim, dengan mim, min kalimati alaikum, dari kalimat alaikum, inda Ibni Hajar. Yang kedua, idrakur rak'ati, memperdapati rakaat, idza adrakal ma'mumu, bila memperdapati ma'mum al imama, akan imam, ghairul muhdis, yang tidak berhadas, raki'an ruku, watma'anna ma'ahu, dan tumakninah si ma'mum beserta imam, qabla irtifaihi, sebelum terangkatnya imam, an akalir ruku, daripada sekurang-kurang ruku, adrakar rak'ata, memperdapati ma'mum akan rakaat. Ini yang kadang-kadang yang membahayakan. Imam rukuk, datang kita, Allahu Akbar, rukuk pulang, Allahu Akbar. Nah amun sampat kita tak imbai lawan imam begana, dapat rakaat. Tapi kalau kita kada sampat lawan imam nih imbai tagananya, kada dapat rakaat. Misalnya Allahu Akbar kita, rukuk, imam sami Allah, nah berselisih, nah kada dapat rakaat. Jadi kalau kita sampat rukuk tumakninah beserta imam, dapat rakaat, serakaat kita dapat. Nang ketiga, idza adrakal imama, bila dia memperdapati akan imam bi ruku'in zaid, pada ruku nang labihan, au bir ruku'is tsani, atau pada ruku nang kedua, min salatil kusupain, daripada sembahyang gerhana, lam yudrikir rak'ata, ada memperdapati dia akan rakaat. Ini imam ruku labihan, imam ruku tak 2 kali, ruku tak 2 kali. Lalu si masbuk ini pas umpat imam di ruku nang labihan itu, nah kada kawang bawa imam pada dapat rakaat itu. Mau ruku tak 2 kali, ruku itu bisa tak 2 kali. Umpamanya kita sembahyang, ruku tidak sujud. Para hatan sujudnya kita ragu-ragu, aku tadi ruku kah kada kah? Ada ruku sudah, cuma ragu-ragu hatan sujudnya, aku ruku kada. Nah buliki ruku, ini ruku labihan ngarannya.
Datang si masbuk umpat di rukunang ini bertikap para hawa. Ini rukunang labihan. Lam yudrikir rak'ata. Yang keempat, idraku takbiratil ihram, memperdapati takbiratil ihram. Kan dalam hadis ada siapa nang sembahyang 40 hari berjamaah lawan imam. Siapa-siapa yang sembahyang 40 hari berjamaah dan memperdapati takbiratul ihram imam, dia akan dijamin kada masuk neraka dan dijamin daripada sifat kemunafikan, terlepas daripada sifat kemunafikan. Asal ini 40 hari berjamaah dan memperdapati takbiratul ihramnya imam. Maksudnya kayak apa nih tuh? Takbiratul ihram si imam nih tuh. Yanalul ma'mumu, mencapai, mendapati oleh makmum fadla takbiratil ihram, kelebihan takbiratil ihram, idza hadaraha, bila mana dia hadir akan takbiratul ihram ma'al imam, beserta imam. Wastaghala biha, dan dia bekerja dengan takbiratul ihram itu ba'dahu, sesudah imam, mubasyaratan, langsung. Ini ngarannya pahala tambahan dari jamaah. Tambah jamaah dapat 27 ganda atau riwayat 25. Tapi kalau dia mampu memperdapati takbiratul ihram imam, dapat fadilat lain lagi, tambahan pahala lagi. Maksudnya apa? Waktu imam takbiratul ihram, ini ada di belakang sudah. Nah, begitu imam ini Allahu Akbar. Nah, itu berarti makmum ini memperdapati artinya takbiratul ihram imam. Nah, jadi kalau kita 40 hari berjamaah kawan yang macam itu, begitu imam Allahu Akbar, kita di belakang Allahu Akbar juga. Nah, itu maksudnya dijamin daripada api neraka, ada masuk api neraka. Namun imam sudah nang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, kita datang Allahu Akbar. Nah, ini walaupun kita kadang masbuk, cuma kadang memperdapati fadilat takbiratul ihramnya imam. Kada dapat itu. Falau ta'akhara, jikalau dia terlambat daripada takbiratul ihramnya imam, walau yasiran, sekalipun sedikit, fatat hul fadilah, luput akan dia fadilah. Pokoknya imam Allahu Akbar, kita yang di belakangnya soal mengimai baju, begitu buka ada ngakimai baju, tumatannya kalau ngimai baju ini tumat aja, ngimai baju atau bujurakan ini kan mamanya. Nah, hanya luput sudah itu, luput sudah. Kenapa? Karena yang kita bujurakan ini kada ada hubungannya lawan sembahyang. Wala yadurru ta'akhurun yasirun, kada mengapa terlambat sedikit, linahwi taswiyati supub, seumpama meratakan saf. Nah, itu kada apa-apa. Misal si imam Allahu Akbar aja imam, kita kontrol saf pas kada nih, sudah pas hanya Allah itu boleh aja, itu ada apa-apa karena kita masih begawi yang ada hubungannya lawan sembahyang. Awis siwak atau siwak, ada apa-apa juga. Jadi imam Allahu Akbar, kita bersiwak dulu. Nah, bersiwak, tonton bersiwak hanya Allahu Akbar. Nah, dapat pahala memperdapati takbiratul ihramnya imam. Kama qala sahibu safati zubat wal fadlu fi takbiratil ihram bil istighali akibal imam.